السلام علیکم دوستوں، تو آج میں پھر سے حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تو آپ سب کا خیر مقدم ہے آج کی اس نئے اور لیٹسٹ ویڈیو میں۔ آج میں موجود ہوں کلاس 10 اور کلاس 12 دونوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں اردو قواعد کا سیشن۔ کس کا؟ اردو قواعد کا سیشن۔ چاہے کلاس 10 ہو یا پھر کلاس 12 ہو، اردو جو ہے وہ 100 مارکس کا ہوتا ہے، جو کہ آپ سے 200 نمبر کا کویشچن پوچھا جاتا ہے۔ کتنا 100 نمبر کا؟ 200 نمبر کا سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے، اور جو ہے 40 نمبر کا جو ہے صرف اور صرف آپ کا کیا رہتا ہے؟ تو 40 نمبر کا آپ کا صرف اور صرف گرامر سے کویشچن رہتا ہے۔ یقین مانیں، اگر آپ یہ آج کا ویڈیو صرف دیکھ لیتے ہیں تو یہ 40 کا 40 نمبر آپ کا بالکل ہی کمپلیٹ ہو جائے گا، جبکہ جو گرامر ہوتا ہے وہ اور بھی آسان ہوتا ہے، آپ کو صرف سمجھنا پڑے گا۔ تو آپ جو ہے میرے ساتھ جڑ کر کے اپنی تیاری کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بنا دیری کیے ہوئے آج کی اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں سے زیادہ شیئر کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج سوال نمبر فرسٹ کیا کہتا ہے کہ درج ذیل میں اس میں معرفہ کون ہے؟ تو دیکھیں، اس میں معرفہ کا مطلب سمجھیں۔ اس میں معرفہ کو جو ہے ہم ہندی میں ویکتی واچک سنجھا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ ویکتی واچک سنجھا کہتے ہیں۔ ویکتی واچک سنجھا ہم ہندی میں کہتے ہیں، اور انگلش میں جو ہے اس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پراپر ناؤن۔ اور اردو میں اسی کو ہم کہتے ہیں اس میں معرفہ۔ اس میں معرفہ کہتے کسے ہیں؟ تو وہ جو جس سے کسی خاص جگہ، خاص چیز یا خاص شخص کا نام معلوم ہو، اسے ہم اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں آپشن نمبر اے کیا کہتا ہے؟ محل۔ آپشن بی ہے تاج محل۔ آپشن سی ہے ندی۔ آپشن ڈی ہے پہاڑ۔ تو سوال نمبر فرسٹ کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر اے۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے آپ کا بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2 کیا کہتا ہے کہ درج ذیل میں اس میں مصغر کون ہے؟ اس میں مصغر کا مطلب ہوتا ہے جس سے ہمیں چھوٹائی ظاہر ہو۔ تو دیکھیں آپشن اے ہے باغیچہ، آپشن بی ہے باغ، آپشن سی ہے بازار، آپشن ڈی ہے ریگستان۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو باغ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، بازار بھی بڑا ہوتا ہے، ریگستان جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جو باغیچہ ہوتا ہے وہ باغ کی تلنا میں کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو جس سے ہمیں چھوٹائی کا علم ہو اسے ہی ہم اس میں مصغر کہتے ہیں۔ اور اگر کہتا ہے اس میں مکبر، ایک ہوتا ہے اس میں مصغر اور ایک ہوتا ہے اس میں مکبر، تو اگر اس میں مکبر ہو جاتا تو اس کا رائٹ آنسر ہوتا باغ اور بازار اور ریگستان، کیونکہ اس میں مکبر کا مطلب ہوتا ہے جس سے بڑائی معلوم ہو۔ جیسے کہا دے ڈیگ، تو ڈیگ ہو جائے گا آپ کا اس میں مکبر، لیکن کہا دے ڈیگچی، تو چونکہ ڈیگ کی تلنا میں دیگچی کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہو جائے گا آپ کا کیا؟ اس میں مصغر۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 3 کیا کہتا ہے کہ شبیر حسن خان جوش میں جوش کیا ہے؟ آپشن اے ہے لقب، آپشن بی ہے خطاب، آپشن سی ہے تخلص، آپشن ڈی ہے کنیت۔ تو سوال نمبر 3 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر سی۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی آپ کا بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا تخلص، کیونکہ شبیر حسن خان جوش کوئی شاعر کا نام ہے، اور اس میں جو یہ جوش دکھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ تخلص ہے، کیونکہ ہم تخلص اس نام کو کہتے ہیں جو شعراء حضرات اپنے شعر و شاعری کے آخری والے شعر میں استعمال کرتے ہیں، اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ اب دیکھیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 کیا کہتا ہے کہ درج ذیل میں اس میں آلہ کون ہے؟ اس میں آلہ کا مطلب ہوتا ہے جس سے اوزار کا علم ہو۔ دیکھیں آپشن اے ہے باغ، آپشن بی ہے کفگیر، آپشن سی ہے قبرستان، آپشن ڈی ہے رمضان۔ تو سوال نمبر 4 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپشن نمبر بی۔ کیا ہو جائے گا آپ کا؟ بالکل ہی رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی کفگیر۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 5 کیا کہتا ہے کہ اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ تو اسد اللہ خان غالب میں جو یہ غالب ہے وہ کیا ہے؟ آپشن اے خطاب، آپشن بی ہے تخلص، آپشن سی ہے کنیت، آپشن ڈی ہے لقب۔ تو سوال نمبر 5 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر بی۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی آپ کا بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا تخلص۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 6 کیا کہتا ہے کہ ذیل میں اس میں معرفہ کی نشاندہی کیجیے۔ یہ سوال اوپر بھی پوچھا گیا تھا۔ یہ سارے کے سارے سوال جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوال 2019 میں 2021 میں بھی جو ہے بہار بورڈ میں پوچھ چکا ہے۔ یہ سارے کے سارے سوال جو ہے آپ کے کویشچن بینک سے لیے گئے۔ کہاں سے لیے گئے؟ کویشچن بینک سے لیے گئے ہیں۔ کلاس 10 اور 12 دونوں کے لیے جو ہے یہ بہت ہی فائدے مند ہوگا۔
تو آپ دیکھیں یہاں پر دھیان سے سوال کیا ہے کہ ذیل میں اسم معرفہ کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیں آپشن اے ہے کتاب، آپشن بی ہے پہاڑ، آپشن سی ہے اسکول، آپشن ڈی ہے پٹنہ۔ تو آپ کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا پٹنہ، کیونکہ یہ جو ہے کوئی خاص جگہ کا نام بتایا جا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ سوال نمبر 7 کیا کہتا ہے کہ جو نام رشتہ کی بنا پر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جو نام رشتہ کی بنا پر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے عرف، آپشن بی ہے کنیت، آپشن سی ہے لقب، آپشن ڈی ہے خطاب۔ تو سوال نمبر 7 کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن نمبر بی۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی آپ کا بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا، کنیت۔ میں آپ کو بتاتا چلوں عرف کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو عرف کا مطلب ہوتا ہے وہ نام جو اپنے اصل نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام سے مشہور ہو جائے۔ جیسے کہتے ہیں دلشاد عالم، مان کے چلیں کسی کا نام ہے دلشاد عالم۔ کیا نام ہے؟ دلشاد عالم، لیکن لوگ اسے جو ہے دلو دلو کے نام سے پکارتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ دلشاد عالم عرف دلو۔ سمجھ آ رہا؟ اور یہ لقب کیا ہوتا ہے؟ لقب وہ نام ہوتا ہے جو کسی بنا پر عوام کی جانب سے ملا ہو۔ جیسے مرزا غالب کو جو ہے مرزا نوشہ کا لقب ملا تھا۔ ہم جو پکارتے ہیں خواجہ غریب نواز، یہ ان کا لقب ہے، کیونکہ ان کا جو ہے پورا نام تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب یہ خطاب کیا ہوتا ہے؟ تو یہ وہ نام ہوتا ہے جو کسی بنا پر حکومت کی جانب سے ملا ہو، سرکار کی جانب سے ملا ہو۔ جیسے کہتے ہیں دیش رتن۔ کیا؟ دیش رتن۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے کوئی بھی بنا پر جو ہے سرکار کی جانب سے ملتا ہے کسی شخص کو، تو ویسا نام جو سرکار کی جانب سے ملے وہ خطاب کہلاتا ہے، جو عوام کی جانب سے ملے لقب کہلاتا ہے، اور جو نام رشتے کی بنا پر ہو وہ کنیت کہلاتا ہے، اور جو اپنے اصل نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام سے مشہور ہو جائے وہ عرف کہلاتا ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 8 کیا کہتا ہے کہ ذیل میں اسم نکرہ کی نشاندہی کیجیے۔ اسم نکرہ کا مطلب ہوتا ہے جاتی واچک سنگیا۔ کیا ہوتا ہے؟ جاتی واچک سنگیا۔ اس کو ہندی میں انگلش میں جو ہے کامن ناؤن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ کامن ناؤن کہتے ہیں۔ دیکھا آپشن اے ہے عامر، آپشن بی ہے پٹنہ، آپشن سی ہے پہاڑ، آپشن ڈی ہے گنگا۔ تو سوال نمبر 8 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر سی۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا پہاڑ، کیونکہ عامر کوئی خاص شخص ہے، پٹنہ کوئی خاص جگہ ہے، گنگا کوئی خاص چیز ہے، ہم کیا ہے کہ ندی ہے، لیکن جو پہاڑ ہے یہاں پر یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کون سا پہاڑ، کیونکہ پہاڑ میں سبھی پہاڑ آ گئے، جتنے طرح کے بھی پہاڑ ہیں سارے پہاڑ آ گئے۔ اگر یہاں پہ لکھ دیتا ہمالیہ تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس میں معرفہ ہو جاتا، لیکن یہاں پر پہاڑ بول رہا ہے تو یہ پہاڑ کیا کر رہا ہے کہ سارے پہاڑوں کا جو ہے یہ جاتی بن گیا، اسی لیے اس کو ہم اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ دیکھیں سوال نمبر 9 کیا کہتا ہے کہ اس میں معرفہ کی پہچان کیجیے۔ آپشن اے ہے شہر، آپشن بی ہے دریا، آپشن سی ہے احمد، آپشن ڈی ہے درخت۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر شہر کہا جا رہا ہے، کون سا شہر نہیں پتہ، یہاں پر دریا کہا جا رہا ہے، کون سا دریا نہیں پتہ، یہاں پر درخت کہا جا رہا ہے، کون سا درخت نہیں پتہ، لیکن یہاں پر احمد کہا جا رہا ہے جو کہ خاص ہے۔ تو سوال نمبر 9 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر سی، بالکل ہی کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بالکل ہی کریکٹ آنسر۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ سوال نمبر 10 کیا کہتا ہے کہ ابن مریم کس کی مثال ہے؟ آپشن اے ہے لقب، آپشن بی ہے عرف، آپشن سی ہے کنیت، آپشن ڈی ہے تخلص۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابن مریم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لقب کا تو بتا دیا، لقب کسے کہتے ہیں؟ جو نام عوام کی جانب سے ملے، عرف وہ نام جو اپنے اصل نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام سے مشہور ہو جائے، تخلص جو شہرا حضرات اپنے شعر و شاعری کے آخری شعر میں کرتے ہیں، لیکن یہ جو آپشن نمبر سی ہے، کیا آپشن نمبر سی کنیت، کنیت ہم اس نام کو کہتے ہیں جس کے شروع میں ابو، ابن یا پھر بنت لگا ہو۔ کیا لگا ہو؟ ابو، ابن یا بنت لگا ہو، اس نام کو ہم کنیت کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں ابو طالب، تو ابو طالب جو ہے کنیت ہو جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں ابن عباس، تو ابن عباس جو نام ہے وہ کنیت ہو جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں بنت آسمہ، تو بنت آسمہ جو ہے کنیت ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے جو ہے یہاں سوال کہہ رہا ہے کہ ابن مریم کس کی مثال ہے، تو اس کے آگے میں دیکھیں کیا لگا ہوا ہے؟ ابن لگا ہوا ہے۔ تو سوال نمبر 10 کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر سی۔ کیا ہو جائے گا؟ بالکل ہی رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی کنیت۔ اب چلتے ہیں
सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 क्या कहता है कि ज़ेल की मिसालों में उर्फ़ कौन है? उर्फ़ कौन है? ऑप्शन ए है अबुल कासिम, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है शेखो, ऑप्शन डी है अल्लामा। तो सवाल नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। शेखो जो है वो उर्फ़ की मिसाल है। अब चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 क्या कहता है कि बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? तो बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो सवाल नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो है इसमें का बनावट के एतबार से, किसके एतबार से? बनावट के एतबार से 3 किस्में हैं। कौन कौन सा? पहला किस्म है जामिद। क्या है? जामिद। दूसरा किस्म है मस्दर। क्या है? मस्दर। और तीसरा किस्म है उसका नाम है मुश्तक। क्या नाम है? मुश्तक नाम है, आप याद रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कहा दिया जाए कि माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, तो माना के एतबार से, किसके एतबार से? माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। पहला इसमें ज़ात और दूसरा इसमें सिफत। आप इसको याद रखेंगे कि बनावट के एतबार से 3 है और माना के एतबार से 2 है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3 है। अब चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। सवाल नंबर 13 क्या कहता है? इसमें नकरह की पहचान कीजिए। देखिए ऑप्शन ए है अहमद, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है दरिया, ऑप्शन डी है हिमालय। तो सवाल नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या? आपका हो जाएगा दरिया। क्या हो जाएगा? दरिया। क्योंकि अहमद जो है ख़ास है, पटना भी ख़ास है, हिमालय भी ख़ास है। लेकिन यहाँ पर दरिया से ये नहीं ज़ाहिर हो रहा है कि कौन सा दरिया। दरिया एक नहीं अनेक है। इसीलिए आपका सवाल नंबर 13 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, दरिया। अब चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। देखें सवाल नंबर 14 क्या कहता है कि इनमें मफ़ऊल की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है गिरफ्तार, ऑप्शन बी है गिरफ्तार, ऑप्शन सी है गरफत, ऑप्शन डी है ग्रेज। तो सवाल नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिरफ्तार। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है मफ़ऊल, क्या? मफ़ऊल। मफ़ऊल को जो है हम अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट कहते हैं फ़ाइल को। क्या कहते हैं? फ़ाइल को। फ़ाइल कहते हैं किसको? काम करने वाले को हम फ़ाइल कहते हैं, और फ़ाइल को इंग्लिश में हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। लेकिन जिस पर काम का असर पड़े वो कहलाता है आपका मफ़ऊल, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं यहाँ पर कि जो होता है भर्ब, क्या होता है? भर्ब। भर्ब को हम उर्दू में फ़ेल कहते हैं। क्या कहते हैं? हम फ़ेल कहते हैं। आप इनको याद रखिएगा। जो काम होता है उसको हम फ़ेल कहते हैं, और जो काम करता है उसको फ़ाइल कहते हैं, और जिस पर काम का असर पड़ता है उसे हम मफ़ऊल कहते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। तो सवाल नंबर 15 क्या कहता है कि क़वायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है? क़वायद के एतबार से जो लफ्ज़ दिल्ली है वो क्या है? ऑप्शन ए है मुश्तक, ऑप्शन बी है मस्दर, ऑप्शन सी है हासिल मस्दर, ऑप्शन डी है जामिद। तो सवाल नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि हम जामिद उस नाम को कहते हैं जो ना किसी कलमा से निकला हो, ना ही उससे कोई दूसरा कलमा निकले। तो दिल्ली एक ऐसा लफ्ज़ है जो ना ही किसी दूसरे लफ्ज़ से बना है और ना ही इससे कोई नया लफ्ज़ बन सकता है। तो इसीलिए सवाल नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जामिद। अब चलते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। देखें सवाल नंबर 16 क्या कहता है कि दरख्त कौन सा इसम है? ऑप्शन ए है इसमें मारफा, ऑप्शन बी है इसमें नकरा, ऑप्शन सी है इसमें मफ़ऊल, ऑप्शन डी है इसमें फ़ाइल। तो सवाल नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें नकरा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दरख्त कहा है, कौन सा दरख्त कहा ये नहीं कहा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर सी की तरफ, ये सवाल नंबर 17 की तरफ। सवाल नंबर 17 क्या कहता है? लक़ब की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है खान बहादुर, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है अबुल हसन, ऑप्शन डी है शेर बिहार। तो सवाल नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शेर बिहार जो है ये एक लक़ब है। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ।
सवाल नंबर 18 कहता है कि अलम की कितनी किस्में हैं। अलम की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो सवाल नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। जो अलम है उसकी 6 किस्में होती हैं। कहीं कहीं आपको जो है 5 किस्में भी मिलेगा, तो लेकिन वो नहीं, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। सबसे पहला होता है इसमी। क्या होता है? इसमी होता है। दूसरा होता है लक़ब। क्या होता है? लक़ब होता है। तीसरा होता है तखल्लुस। क्या होता है? तखल्लुस होता है। और चौथा होता है ख़िताब। क्या होता है? ख़िताब होता है। और पाँचवा होता है उर्फ़। क्या होता है? उर्फ़ होता है। और छठा होता है कुन्नियत। क्या होता है? कुन्नियत। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो अलम है उसकी कुल 6 अक़साम होते हैं। कितने अक़साम होते हैं? 6 अक़साम। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। देखें सवाल नंबर 19 क्या कहता है कि तखल्लुस की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है पद्म भूषण, ऑप्शन बी है बुलबुले हिंद, ऑप्शन सी है इब्ने अब्बास, ऑप्शन डी है गालिब। तो सवाल नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गालिब। तखल्लुस क्या है? तो गालिब है। अब चलते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। देखें सवाल नंबर 20 क्या कहता है कि इसमें तादाद की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है कलम, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है कैंची, ऑप्शन डी है स्कूल। तो सवाल नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 27। दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसको छोटा छोटा बनाया है। इसका पार्ट 2 देखने के लिए आप नीचे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको इस वीडियो का जो है पार्ट 2 मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बार ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग अगले वीडियो में।